द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो है। मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए और 5 टीवी के लिए। खुदावन अपने बंदा पास्टर सुहेल को और सारी टीम को कसरत से बरकत दे कि आज आपके सामने मैं इस टीवी चैनल के जरिया से खुदा के कलाम को पेश कर सकूं। खुदावंद आपके साथ हो। मेरे अजीजों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारे जो दिन हैं ये ईद क़यामतुल मसीह और यीशु मसीह के उन अयाम के बारे में है जिसमें हम आम तौर पर कहते हैं कि ये दुखों के दिन हैं। लेकिन अगर हम बाइबल को मद्देनजर रखें तो हमारे लिए दुखों के दिन कभी भी ऐसे हमें नहीं बाइबल मुकद्दस में नजर आते, बल्कि हमारे लिए ये एक खुशी और तसल्ली के दिन शुरू होते हैं कि हमारे गुनाहों को मिटाने वाला नजात दहिंदा यीशु मसीह हमारे लिए जमीन पर आकर और हमारी नजात का काम करता है। इसी सिलसिले में से एक कलमे को आपके सामने खुदावंद के जलाल के लिए पेश करेंगे। खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है, मेरे साथ खोलें, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत में कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा। वहां सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दी। मेरे अजीजों, हम इस बात पर आज कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे और 5वां कलमा जो है इसे खास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की प्यास के हवाले से बयान किया गया है। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह, बाइबल मुकद्दस में बताया जाता है कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, लेकिन उसके अंदर हम देखते हैं कि उसकी एक शख्सियत है और वो बशरियत की शख्सियत है। और बशर को हम देखते हैं कि खाने पीने, आराम, सोने की जरूरत होती है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने मुजस्सम होकर हमारे लिए जमीन पर एक इंसान की सूरत अख्तियार करके इस जमीन पर मुकद्दसा मरियम के बातने अदब से वो पैदा हुए, ताकि वो इंसान बनकर, अगरचे वो खुदावन थे, खुदा थे और वो खुदा का कलमा था, और कलमे ने मुजस्सम होकर मेरे और आपके लिए इंसान का रूप धारा। और जब हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह को जब मसलूब किया जाता है, थोड़ा सा अगर इस सारे हालात को देखें जिसके अंदर यीशु मसीह को मसलूब किया जाता है, तो इससे पहले कि उसे मसलूब किया जाए, बागे गतसमनी के अंदर यीशु मसीह को हम देखते हैं पकड़ा गया, और मुसलसल रात भी और अगला दिन भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह को मुसलसल तशद्दुद किया गया, मारा गया, और मुसलसल उसके साथ जब इस तरह के हालात किए गए तो कोई भी हमें नजर नहीं आता कि उसको उन्होंने कोई खाने या पीने की चीज दी गई। लेकिन हम ये देखें कि यीशु मसीह इस वक्त हमारे सामने एक बशर और एक इंसान की सूरत में है, और हर इंसान को एक वक्त ऐसा आता है कि उसको प्यास भी लगती है, उसको भूख भी लगती है। और यीशु मसीह को यहाँ पर हम देखते हैं 5वां कलमा है, और ये 5वां कलमा जो है ये ना खाली सोचे कि उस वक्त उसको ये प्यास लगी है। कई लोग जो है रूहानी तौर पर भी इस मतलब को लेते हैं, लेकिन अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की बशरियत को देखें तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि ये खुदा की तरफ से पहले ही एक पेशन गोई हो चुकी थी कि वो
اس حالات کے اندر جب وہ آئے گا، یعنی کہ صلیب دیا جائے گا، اس پر تشدد کیا جائے گا، تو اس کے جو صلیب چڑھانے والے لوگ ہیں اسے کیا کریں گے کہ وہ سرکہ پلائیں گے، اندرائن پلائیں گے۔ اس کے لیے یہ ایک تکلیف میں چیز ہے۔ سرکہ جو ہے، اندرائن جو ہے، یہ بڑا ہی ایک گھٹیا قسم کا یا لوڑ قسم کا ایک سرکہ ہے، جس سے وہ اپنی طرف سے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو روم کے پولیس ہے یا فوجی ہے، کہ وہ شخص جو صلیب دیا جاتا ہے اس کی تکلیف کو مزید بڑھایا جائے، اس کے لیے ایسے حالات میں درد کو زیادہ بڑھا کر اس سزا کو زیادہ اذیتناک بناتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو سرکہ پیش کیا، اور یہ سرکہ جو ہے خداوند یسوع مسیح کے جب اندر ہم دیکھتے ہیں اترتا ہے تو وہ اس کے اندر کے حصوں کو بھی کاٹتا چلا جاتا ہے، اس کو تکلیف اور زیادہ ہوتی ہے، اور یہ سارا کام اور کرنے کا یا یسوع مسیح پر ہونے کا جو سبب ہے وہ میں اور آپ ہیں، تاکہ خداوند یسوع مسیح کے مصلوب ہونے اور اس کے دکھوں کو بڑھانے کے سبب سے میں اور آپ جو ہے بچ جائیں۔ یہ جو بھی حالات میرے اور آپ کے سامنے ہیں، یہ صرف میری اور آپ کی نجات کے لیے ہے۔ اور ہم دیکھیں تو وہ بشریت کے سبب سے ایک انسانی جامے کی صورت میں جو میرے اور آپ کے درمیان نظر آتے ہیں، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں بھی ایک انسان کی صورت میں تمہارے ساتھ۔ اور کئی لوگوں کا ایک تصور ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک تصوراتی اور ایک روحانی پہلو میں نظر آتے ہیں، لیکن اگر وہ تصوراتی اور روحانی پہلو میں میرے اور آپ کے سامنے ہوتے تو کبھی بھی آدم کا وہ گناہ جو باغ عدن سے لے کر اب تک چل رہا تھا، وہ مجھے اور آپ کو اس گناہ اور موت سے کبھی نہیں چھڑا سکتا تھا۔ اور خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اسی لیے زمین پر بھیجا تاکہ وہ میرے اور آپ کے لیے دکھ اٹھائے۔ ہم دیکھتے ہیں یسایہ 56 باب کے اندر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کو مارا کوٹا گیا اور اس پر سیاست کی گئی، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ خدا کی طرف سے مارا کوٹا ہوا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے یہ سب کچھ سہ رہا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جو میرے اور آپ کے لیے اتنا دکھ اور مصیبت اٹھائی، اس کے اندر بہت زبردست پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے، دنیا کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح تو یہ سب کچھ جو سہ رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے یسایہ 53 باب میں اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر خداوند یسوع مسیح کو جو اتنی تکلیف دی جا رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سخت دھوپ نظر آ رہی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ 8واں گھنٹہ ہے ہمارے لیے۔ لکھا ہے کہ 8ویں پہر میں، ہر جو پہر میں 3 گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے، اور یہ 8واں پہر ہے۔ بڑا ہی سخت ترین ماحول ہے، ہر طرف کڑک دھوپ ہے، اور یقیناً میرا اور آپ کا خداوند اس تمام حالات کے اندر اپنے اندر پیاس محسوس کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو جسمانی طور پر دیکھیں تو بھی وہ بالکل ٹھیک، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ یسوع مسیح باغ گتسمنی کے اندر بھی کہہ رہے ہیں کہ اے باپ یہ پیالہ جو بہت دنیا کے گناہوں کا تھا، ساری دنیا کے گناہوں کا، اگر یہ مجھ سے ٹل جائے لیکن تیری مرضی ہو۔ اور یسوع مسیح وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کی اور یسوع مسیح کی ایک ایسی شدید کشمکش اور جنگ چلتی ہے کہ اس کا جو
पसीना है वो भी खून की बूंदों बनकर उसके बदन से निकल रहा है। और एक शख्स जो इतनी मैं समझता हूं कि मेरी और आपकी अजियत को उठाने के लिए, गुनाह को उठाने के लिए इस हालात से गुजर रहा है, उस वक्त जब एक कड़क धूप और मुसलसल कम से कम 18-20 घंटे होने को थे, और वहां पर यीशु मसीह कहता है मैं प्यासा हूं। और जुल्म की हद ये देखिए कि लोग, तो बताया जाता है कि इन हालात में भी अपने अंदर तरस या अपने अंदर नरमी ले आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रोमन सिपाहियों ने यीशु मसीह को सिरका पिलाया, और ये सिरका उसके जब बदन के अंदर भी गए तो वो बहुत ज्यादा उसको तकलीफ पहुंचाता है। मेरे जीजो, अगर हम यीशु मसीह के इस 5वें कलमे पर तवज्जो करें तो यकीनन मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जहां यीशु मसीह जिस्मानी प्यास को महसूस करता है, वहां मेरी और आपकी भी प्यास को वो उतना ही महसूस करता है कि मैं और आप उसके पास आए। वो चाहता है कि आप उसके करीब आए। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। आज देखते हैं हम दुनिया के अंदर लोग अपने कामों में लगे हुए हैं, लोगों को नजात की फिक्र नहीं, लोगों को गुनाहों से निकलने की कोई सोच नहीं। आज गुनाह को गुनाह नहीं समझा जा रहा। लेकिन मेरे जीजो, आइए हम यीशु मसीह को सलीब पर तकते हुए इस बात पर तवज्जो करें कि मुझे और आपको तौबा की जरूरत है। खुदावंद आपके साथ हो। आइए हम खुदा का शुक्र करें और इस चैनल के लिए भी दुआ करें कि खुदावंद आपको इस चैनल के जरिया से और कलाम को पेश करने की और सुनने की तौफीक अता करें। गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान।